إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua berzikir kepada Allah, semua takut kepada Allah. Ada dua makhluk yang tawar-menawar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jin dan yang kedua adalah manusia. Makanya Allah mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, beribadalah kalian kepada Allah sebagaimana umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surat Ali Imran ayat 102-nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tingkatkan amal saleh kita. Hidup ini amatlah cepat berlalu. Allah jalankan kita dari alam arwah, kemudian Allah jalankan ke alam rahim, kemudian Allah jalankan kita ke alam dunia ini, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia menuju alam akhirat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik." Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran usianya 60 sampai 70 tahun. Dan yang lebih daripada itu enggak banyak, sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perbanyaklah amal soleh kita, tingkatkan amal soleh kita, baik wajibnya, sunnahnya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, karena kehidupan enggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, dengan keburukan maupun kebaikan, dan kelak kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyaklah amal saleh, tinggalkan dosa besar maupun kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku, dipanggil olehlah hambanya yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan dosa kita seluruhnya, baik kita melakukan secara terang benderang dengan bangga ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atasan kita, bawahan kita, suami istri kita, kakek nenek kita, keluarga kita, tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itulah perbanyaklah amal soleh sebanyak-banyaknya. Umur nggak ada yang tahu, kapan di mana saja kita nggak tahu. Maka sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam zuhudnya, aku tahu Allah Maha menatapku, oleh sebab itu aku malu melakukan kemaksiatan dan dosa. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, oleh sebab itulah hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak ada yang mengerjakannya, oleh sebab itulah aku sibuk mengerjakannya. Pada saat orang wafat nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa juga dipercepat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ajalnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidaklah terjadi kematian seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita masih di dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan, Allah sudah menentukan ajal kita, amal kita, rezeki kita, kebaikan ataupun keburukan kita. Tinggal kita ikhtiar melakukan amal saleh. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan saleh, dalam keadaan husnul khatimah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di dunia apalagi di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena kematian itu tidak memandang tua, muda, kaya, ganteng, cantik dan sebagainya. Saatnya dipanggil, kita harus siap dalam keadaan beriman, dalam keadaan memperbanyak amal soleh, dan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita taubat sebelum kita wafat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati setiap langkah kita, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والقرانة ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.